अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन औरतों को मेंसेस कम आते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं, उनमें रूटीन नहीं है, कुछ दिनों के बाद टूट कर आते हैं, कभी 5वें दिन शुरू हो गए, कभी 7वें दिन शुरू हो गए, कभी तकलीफ़ शदीद किस्म की होती है और बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा दम, मेंसेस की आपकी कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही नायाब किस्म का दम है। इसको आपने ऐसे करना है कि इस दम को लगा लेना है और ज़ाफ़रान मंगवा कर आपने अपने पास रख लेना है। 1 तोला या 2 तोले मंगवा लें, वो आपने अपने करीब रखना है, उसके ऊपर दम कर लेना है और अपने ऊपर भी दम करना है, पानी भी करीब रख लेना है, पानी के ऊपर भी दम कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने उस जो ज़ाफ़रान होगा वो आपने उसके 2 से 3 दिन के डेली आपने उसी पानी के साथ खा लिया करने हैं। या आपने 60 दिन तक 60 डेज यानी 2 महीने तक ये आपने मुसलसल मुतवातर आपने अमल करते रहना है। अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमाएगी, इंशाअल्लाह सारा ठीक हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشفاء لما في الصدور. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وشفاء
وشفاء لما في الصدور بسم الله الرحمن الرحيم 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 وشفاء لما في الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم يا بديع السماوات والأرض يا قاضي الحاجات يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد